ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜର ରିଲେସନସିପ୍ କିନା ଆଖି ନଜର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା କି ଆଖି ପିଞ୍ଚୁଳାକେ ଏମିତିକା ହଠାତ୍ କିଣି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଝିଅମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ମୁଁ ଆମ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ବି ଦେଖିଲିଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ମୁଁ ସେଠି ବି ଦେଖିଲିଣି ଆଜ୍ଞା कि जार छुआ पिला अच्छा सी स्त्री लोक भी नहीं पलि जाऊँगी। तो से कौन कहले भी माने एमतीका इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप रे कहले भी एबे भाइराल होती कि जो माने जो मान खराब लगे से माने फिर मो ऊपर वीडियो बनइबे। मुझे सब चाहेनी, से सब भितर पशिया भी मुझे चाहेनी, किंतु समस्त को मोर एतिक रिक्वेस्ट, जहाँ को तमें भल पाउच ना दिल से भल पाओ।